Tangsalfungo Ailes Hakamnogo Sudibroi Bormono Nanyani Thanka Haste Congress ni Incharge Dr. Ajay Kumar De TDF ni Haste Ajupang Pijus Kanti Bishas Party Munotei Shazamani Kok Saka Haste Congress ni Incharge Dr. Ajay Kumar De TDF ni Haste Ajupang Pijus Kanti Bishas Tangsalfungo Koktama Mankeno Ailes Hakamnogo 6 Agortala Ajuthani Congress Bodolni Badanya Sudibroi Bormono Nanyani Thanka Tangsalfungo Ailes Hakamnogo Sudibroi Bormono Nanyani Thanka Haste Congress ni Incharge Dr. Ajay Kumar De TDF ni Haste Ajupang Pijus Kanti Bishas Aro Hatai Kalayo Kokti Shalhara Abonyogar Amsayo Samung Sitra Tangnai Yago Choprop Zagai 6 Agortala Ajuthani Congress Bodolni Badanya Sudibroi Bormono Thimra Zakero Horjakmani Ailes Hakamnogo Aba Hakino Shaba Shukro Plaza Kabini Malkung Kokti Shal Horni Damchini Jorawa Abonyogar Hatini Bapi Kuswami Mungai Congress Bodolni Khoroksa Adong Samushitra Tangnai Yago Choprop Zakmani Koktoma Manei Bona Nanyani Thangmani Sudibroi Bormon Abonyogar Amsa Thang Shogi Keno Bini Shakawa Holong Kitanani Chenka Samushitra Klainerok Abubai bini mukhango holong nangmani bai arano lengi thanga Sudibroi Bormon logi no bono romai malkhungo ti sawoi dodro orni kifli phainani chaitokha bini logio tongnai Congress bodolni adongro phiaba malkhungo bono ti samani yagulobo malkhungno rifrige sebai shukro khlaika samung sitra tangnai rok Party mungni yagulo logi no bono Ailes Hakamnogo tlangi thangka Congress bodolni adongro holong nangmani bai bukungti thei phaimani logi lori khabas kangni bini kaiba kaidok buwa Party Munatiye Shazamani Kok Saka Haste Congress ni Incharge Dr. Ajay Kumar De TDF ni Haste Ajupang Pijus Kanti Bishas और चोट हमको हम बेवकूफ है क्या कि चोट हम खाएंगे यार कितना झूठ बोलने का कोई सीमा है अगर सुदीप बर्मन हमारे लोग हाथ चलाते तो बचते क्या तुम बताओ नहीं बचते हम नहीं चलाते ना हाथ हम कभी उसमें विश्वास ही नहीं करते गांधी के पार्टी गोडसे के नहीं मार खाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि देखिए एक चीज राजनीति हम बातों से आपको जो है प्रेरित करेंगे बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग त्रिपुरा के जनता को अगरतला को दिस सी द एक्चुअल फेस सुदीप बर्मन इज फाइटिंग फॉर यू आपके लिए लड़ रहा है उसको क्या मतलब है और यार मैं तो अभी उनकी पत्नी और बच्चे को देख करके तो यार बर्दाश्त के बाहर है इतने सदमे में है उनकी गलती क्या है बच्चे की गलती क्या है बाप को अगर मान लीजिए सुदीप को कुछ हो जाता If a senior leader like Sudip Burman is attacked in such a condition, so how the election and the voters have the confidence that they will be able to... No, the voters must drive away this party. Right from Amit Shah, they're gundon ki party. They are bloody thugs. Dacoits, robbers, thugs, criminals. यार लड़ो I have been in the IPS. यार लड़िए ना बॉस कोई दिक्कत नहीं है आप Yeah, but you see what has happened to Sudeep's family upstairs. And Sudeep एक ही गलती मैं बता रहा हूँ कि वो त्रिपुरा के जनता के लिए लड़ रहा है उसको मालूम है कि ये चोर लोग त्रिपुरा को खाली कर देगा 5 साल आगे इसीलिए सुदीप जो है ना इतना बड़ा डिसीजन लेके वापस आया कांग्रेस में लड़ रहा है उसको मालूम है कि त्रिपुरा बर्बाद हो जाएगा आशीष को मालूम है त्रिपुरा बर्बाद हो जाएगा मंत्री एवं प्रार्थी सामने यदि आक्रांत এটা দুঃখজনক ঘটনা নিন্দনীয় ঘটনা এবং এটা তদন্ত হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে যারা জড়িত তাদের প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন নির্বাচন কমিশন এগুলিতে করা হওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন যাতে অবাধ শান্তিপূর্ণ হয় স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে মানুষ ভোটের মাধ্যমে এটা নির্বাচন কমিশন দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের একটা ডিউটির মধ্যে পড়ে এই ঘটনা যাতে না ঘটে সেটাকে নিশ্চিত না করলে ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় আমি নিজে স্বচক্ষে দেখলাম এটা একটা চরম বর্বরতা নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই গণতন্ত্র এগুলি পারমিসিবল আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করব এই ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেয় শাস্তির বিধান করে এটাকে নিশ্চিত যাতে করে মানুষের কনফিডেন্স মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এটা চলতে পারে
Samung Sitra Tangnai Rongno Gerak Bustumnani Bagai Sanmungki Saka Haste Congress ni in-charge Dr. Ajay Kumar te TDF ni haste Ajopang Pijus Kanti Bishas. Bureau Report Chini Kharang.